बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में पोलिंग ख़त्म हो गई है और वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं से कुछ छोटे मोटे नताइज भी आ रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। हम गुफ्तगू करेंगे आज का जो इंतखाबी अमल है वो कैसा रहा, वोटों की गिनती का सिलसिला कैसा हो रहा है, क्या किसी जमात की जानिब से कोई एतराज़ तो नहीं सामने आया। इन सारे मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी और तजज़ियाकार राजा आदिल अहमद ख़ान। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप गो कि काफ़ी मसरूफ़ थे और मुसलसल आप रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और अपनी इंतखाबी नताइज से भी अपडेट में मसरूफ़ थे, तो आपने वक्त दिया। अच्छा आदिल साहब, आज इंतखाबी एक अमल था वो मुकम्मल हो गया मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और माजिन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों का। बहुत सारे ख़दशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी, लेकिन बख़ैर खूबी जो अमल है ये मुकम्मल हुआ। तो किस तरह से देखते हैं आज के इस इंतखाबी अमल को आप? जी, बहुत शुक्रिया सदीकी साहब, आपने एक मरतबा फिर जो है ना यहाँ बातचीत का मौका दिया। आज आपने देखा कि जब आज जो गुज़िश्ता रात थी किस कदर शदीद मौसम था और बारिश किस कदर शदीद थी और मुसलसल लाइटनिंग थी, गरज चमक थी। उसमें जो है वो लोग आप पहले ऑलरेडी एक ये समझा जा रहा था, र्यूमर्स थे कि ऐन मुमकिन है पहला जो मरहला है वो तो खुश उसलूबी से तय पा गया है, लेकिन दूसरा मरहला भी जो है ना वो ज़द में था, ख़दशात की ज़द में था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा जब सुबह अर्ली मॉर्निंग जब 8 बजे तो उस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी था और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जैसा कि आप ख़ुद भी फील्ड में जाते हैं, समझते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद का जो पूरे डिवीज़न का टेरेन है वो आज़ाद कश्मीर में सबसे मुश्किल टेरेन है। यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और लोगों का पहुँचना मुश्किल होता है पोलिंग स्टेशन पर, बिलखुसूस जो ख़वातीन और बुज़ुर्ग हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंची। मैंने ख़ुद देखा कि कुछ उम्र रसीदा ख़वातीन जिनको सहारे से जो है वो चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पोलिंग स्टेशन पहुंची। मुख्तलिफ़ बुज़ुर्ग जो हैं वो नज़र आए, लाठी के सहारे चलते नज़र आए, स्टिक के सहारे चलकर वो पोलिंग स्टेशन पहुँचे और उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जो इस बात का मज़हर है कि आज़ाद कश्मीर का जो बाशऊर शहरी है, जो तालीम याफ्ता तबका है, वो सपोर्ट करता है जमहूरियत को, आइन को, और वो ये समझता है कि जो अपनी ख्वाहिशात का इजहार है, जो अपने हकूक़ हैं, उसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो बैलेट है, ना कि तशद्दुद। तो आपने देखा कि बड़ा रंग जमा रहा आज़ाद कश्मीर के जो तमाम पोलिंग स्टेशन। एक दो जो पोलिंग स्टेशन थे या एक हल्का है LS-23 मुज़फ़्फ़राबाद एक, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो पोलिंग का जो अमला और मटीरियल पहुँच नहीं सका, जिसकी वजह से वहाँ पर पोलिंग मुलतवी करनी पड़ी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि परसों वहाँ पर भी जो है वो खुशगवार माहौल में पोलिंग का जो है अमल मुकम्मल होगा। और दूसरा आपने बात की पोलिंग का जो माहौल था वो बड़ा खुशगवार रहा और इस सारे सिलसिले जो तकरीबन हमने कवर किया, जो आपका सारा जेलम वैली है और मुज़फ़्फ़राबाद सिटी के काफ़ी एरियाज़ को कवर किया, तो हर जगह पे जो है वो बड़ा खुशगवार माहौल हमें मिला। जी आदिल साहब, बड़ा खुशगवार माहौल था, लोगों का बड़ा जोशो खरोश था, बुज़ुर्ग, ख़वातीन और नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद थे और लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस इंतखाबी अमल को। अच्छा, क्या देखते हैं कि कहीं पे कोई नाखुशगवार वाक़या या किसी सियासी जमात ने कोई धांधली का इल्ज़ाम जो है ना लगाया हो, कोई आज़ाद कश्मीर में ऐसी सूरत हाल किसी जगह पे पैदा हुई हो? देखिए, ये तो एक जो है वो फितरी अमल है कि जीतने वाली जो जमात है वो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं और जो मुखालिफ जमात है, हारने वाली, शिकस्त खाने वाली, उनकी जानिब से हमेशा ही ये होता चला आ रहा है कि उंगलियां उठाई जाती हैं, सवालिया निशान छोड़े जाते हैं। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कोई जो सॉलिड चीज़ें पेश नहीं की जा सकीं और उनकी जो इल्ज़ामात थे दूसरी पार्टी के या शिकस्त खाने वाले जो पार्टी थी उसकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए या जो बातें जो सवालिया निशान उनकी तरफ से सामने आए, तो उसके पीछे कोई इतनी सॉलिड लॉजिक नज़र नहीं आई कि जिसको जो है वो जिसको संजीदगी से लिया जा सके। लेकिन यह है कि ओवरऑल जो है वो एक अच्छा माहौल रहा। वो जो माजी में जिस तरह से इल्ज़ाम तराशियों का जो एक शदीद सिलसिला होता है वो नहीं रहा।
تو مجموعی طور پر ایک خوشگوار اور احسن طریقے سے یہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے. اچھا عادل احمد خان صاحب، ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کی جو ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح تھی اس کے متعلق بھی بتائیں، اور اب تک جو گنتی کا عمل ہے کہاں تک پہنچا اس متعلق بھی بتائیں. جی بالکل، جو ٹرن آؤٹ ہے یہ تو اس کا تو ایگزیکٹ جو فگر ہے یہ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ جاری ہوگا، لیکن جو ہم نے جو فیلڈ وزٹ کیا ہے سٹی ایریا میں، تو چونکہ ہم لوگ صبح سٹی ایریا میں تھے تو اس وقت ٹرن آؤٹ چونکہ موسم خراب تھا، شروع میں تو زیادہ نہیں تھا، لیکن جب جو موسم بہتر ہوتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ووٹرز کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی. مین وائل ہم نے جب موو کیا جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ مرد بھی نکلے، عورتیں اور نوجوان پیش تھے، اور دیہی علاقوں میں مجھے شہروں کی نسبت زیادہ ٹرن آؤٹ نظر آیا. اب یہ جو ٹرن آؤٹ کا ایگزیکٹ فگر ہے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا جائے گا. اس پہ ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ آج ابھی بتانا قبل از وقت ہے. بالکل درست. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے راجہ عادل احمد خان، اور انہوں نے اب تک کی صورتحال سے آگاہ کیا کہ آج دن بھر انتخابی ماحول کیسا رہا، لوگوں کی کتنی زیادہ دلچسپی تھی آج کے انتخابی عمل میں. ووٹوں کی گنتی کے متعلق بھی انہوں نے جو ہے نا بات کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ لوگ بڑے موٹیویٹڈ تھے اپنا حق رائے دہی کے لیے، اور انہوں نے جمہوری عمل کو بڑا زبردست انداز میں سپورٹ کیا. موسم کے مسائل بھی تھے لیکن اس کے باوجود لوگ بڑے متحرک انداز میں رہے، اور خواتین کی بہت زیادہ شمولیت جو ہے نا دیکھنے میں آئی، اور خواتین قائل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. عادل صاحب، میں آخر میں ابھی میں JK ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک خاتون ہے JK ٹی وی کے اسٹاف میں، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں خواتین کو موٹیویٹ آج کرتی رہی دن بھر کے آپ اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں، ووٹ ضرور کاسٹ کریں، جس کو مرضی دیں لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کریں. یہ خواتین کی پارٹیسپیشن کو آپ نے آج کے دن جو ہے نا کیسا دیکھا، اسپیشلی اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی بالکل، میں نے جہاں تک دیکھا ہم نے جو سٹی ایریاز بھی کور کیے اور دیہی علاقے بھی کور کیے. شہروں میں تو ان خاتون کا جو پوائنٹ تھا وہ میرے خیال میں ٹھیک تھا، نسبتاً کم نظر آیا خواتین کا جو ٹرن آؤٹ ہے. لیکن دیہی علاقوں میں نے دیکھا کہ جو سیاسی ورکرز خواتین تھی وہ تو پیش تھیں، لیکن جو عام ایک گھریلو خاتون ہے وہ بھی بڑی ایکٹیو نظر آئی. مجھے پولنگ اسٹیشنز کے اندر ان کی جو انوالومنٹ تھی وہ بڑی زبردست قسم کی تھی اور بڑی خوشائند ہے. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے راجہ عادل احمد خان. سونا FM 89.4 پہ ہم الیکشن کی ٹرانسمیشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جو انتخابی نتائج آتے رہے ہم ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. سنتے رہیں سونا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.